सांग माने आजिर भिडियोटी होची कमेंट ऑफ रे भिडियोटी आस्छि कोन कमेंट देई परिबी ना आ जो मान को हमें देई कमेंट देइछु भी समस्तन को नेई की गोटे कमेंट ऊपर वीडियो हमें आणुछु भिडियोटी की फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु कमेंट वीडियोटी केमती हला समस्त कमेंट करिकी जणेबे आ जा नाम न नै पारिमी आ मते क्षमा करि देबे म आगुआ कहि दउची फेर जत नेक्स्ट कमेंट वीडियो आसीबो आपन ना निश्चित म नेमी भलो कमेंट दियंती सब बळे भलो कमेंट दियंती लाइव रे भी आसंती कमेंट दियंती सर भी कमेंट दियंती बहुत सुंदर सुंदर कमेंट दियंती से भाई होचन ना किलार भाई बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ प्रिय माने सब्सक्राइबर आ से भी जने भलो कमेंट लखि बहुत सुंदर कमेंट लखि तांका ना होची यूनिक आरजे सागर मु बड़ वीडियो बनो नै छोट वीडियो बनौची जा ना न नै पाटी मते क्षमा करि देबे आउ पुनी उटे कमेंट वीडियो आरमी आपन मानो पाई बहुत जल्दी भी हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपन माने भलो थिबे मु भी भलो रहछि मोर ए आउ एक नवा फेस ब्लॉग को आपन मान को स्वागत करछि चलंतु आज रे सुंदर वीडियोटी आरंभ सांग माने आजिर वीडियोटी होची कमेंट ऑफ रे वीडियोटी आस्छि कोन पाई ना एते सारा कमेंट हे गलानी मु कार कमेंट रिप्लाई देई पार नै जा अल्प बहुत कमेंट रिप्लाई दउची सेथि पई आज हमें भाबिछु आज कमेंट ऊपर वीडियोटी करिछि जो मान को कमेंट देई परिबी ना आ जो मान को हमें देई कमेंट देइछु भी समस्तन को नेई की गोटे कमेंट ऊपर वीडियो हमें आणुछु आपन मन पई वीडियोटी की फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु जल्दी वीडियोटी भलो लागे लाइक करबे शेयर करबे कमेंट करबे नीलिमा ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर देबे ना कोन को जन संग माने कमेंट वीडियोटी केमती हला समस्त कमेंट करिकी जणेबे आ जा नाम न नै पारिमी आ मते क्षमा करि देबे म आगुआ कहि दउची आ आपन माने से कमेंट लिखि देबे फेर जत नेक्स्ट कमेंट वीडियो आसीबो आपन ना निश्चित संग माने चालन देबे कमेंट आडी जिबा कोन सब कमेंट लिखचंदी तापरे कहूची आपन माने को फास्ट लिखि दंती टुन्ना बड़ो नमस्कार भाई आपन लिखितंदी बहुत बढ़िया लागिला धन्यवाद मैडम आपन को भी अशेष अशेष धन्यवाद आपन को हम चैनल को स्वागत हम चैनल ने कमेंट देथिबारु आपन को पाखरे हम चिर कृतज्ञ आपन एवडे हम वीडियो देखतांतो आ सुंदर सुंदर कमेंट देथंती सेकंड तापर सेकंड लिखितंती गुल्लू बाबू थैंक यू दीदी थैंक यू भाई थैंक यू भाई भाई हां गुल्लू थैंक यू आ मु प्रभु जगन्नाथ हम पाखे प्रार्थना करछि आपन सबले एमते भलो थांता सुंदर सुंदर कमेंट लिखथांतो हम पई ठीक अछि त परवर्ती कमेंट लिखिचंती विष्णु प्रसाद साहू सो नाइस थैंक यू दीदी ना भाई से विष्णु प्रसाद थैंक यू भाई जाओ एते सुंदर कमेंट लिखिचंती जय जगन्नाथ आ तापर लिखिचंती रूपली ओडिया झियो एटा ताको चैनल ना रूपली ओडिया झियो जंती रूपली ओडिया झियो एक सुंदर कमेंट देइचंती मैडम आपन को अशेष अशेष धन्यवाद आपण एई भली हम चैनल ले वीडियो देखतांतु हम एमती सपोर्ट करतांतु सुंदर सुंदर कमेंट देतांतु ता परवर्ती कमेंट आसी जयंती सारंगी लगितंती ओके मैम थैंक यू मैम आपण को भी जय जगन्नाथ शुभ संध्या एई भली हम चैनल देखतांतु सुंदर सुंदर कमेंट करथांतु तापर लिखिचंती सस्मिता साहू ताका चैनल ना सस्मिता साहू वेरी नाइस वीडियो दीदी थैंक यू एते सारा भल पाया दउचंती दीदी को एमती भल पाया दियंतु हम जगन्नाथ हम पाखरे प्रार्थना करछि एमती सब बेले भलो थांत खुशी रहंत आपन को परिवार एमती सुस्त रहंत हम वीडियो रे सुंदर सुंदर कमेंट देउथांत तापर लिखचंती वर्षा से गोटे सुंदर कमेंट देचंती दीदी थैंक यू दीदी एते भल पाया दे जगन्नाथ समस्तଙ୍କର मंगल करंतु तापर लिखिचंती राजलक्ष्मी मिश्र से भी गोटे सुंदर वीडियो सुंदर कमेंट देचंती राजलक्ष्मी मिश्र ताका चैनल ना से भी सुंदर सुंदर वीडियो दे सुंदर कमेंट गोटे देचंती थैंक यू मैडम आपण से सुंदर कमेंट करथिबारु आपण को अशेष अशेष धन्यवाद जय जगन्नाथ तापर लिखिचंती
ଲିଜା ଦାସ ମୋ ଚେନାଲ ନା ଲିଜା ଦାସ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଦିଦି ଆଉ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛୁ ଯାହା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିଦି ମୋର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ପ୍ଲିଜ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବେ ଆଉ ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁଜର ପିଣ୍ଟୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା ଶର୍ମନ ସେ ବି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୋ ନାଇସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି ଯାହା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁସୟା ସେନାପତି ଲଭ୍ ୟୁ ଦି। ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଦି ଆଉ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥରେ ଥାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ହଂସ ଭୁନ୍ ନାଇସ୍ ସେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଇସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସମସ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଲାଇଭରେ ବି ଆସନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସର୍ଟସରେ ବି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି PM କୁମାର ବ୍ଲଗ୍ସ ଖିଲାର ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଖିଲାର ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡିଓଟି ବି ସେ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ଆମେ ତମ ନାଁ ବି ନେଇଛୁ ଭାଇ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରୁହ ଖୁସିରେ ରୁହ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଜଣେ ଆମର ବି ପ୍ରିୟ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ସେ ବି ଜଣେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ୟୁନିକ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ୟୁନିକ୍ RJ ସାଗର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଦି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଲ ରୁହ ଖୁସିରେ ରୁହ ସୁସ୍ଥ ରୁହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଥାଉ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦଉଥାଉ ଆମ ଭିଡିଓରେ। ତାପରେ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହଉଛି ନାୟକ ଭିଡିଓ 1987 ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଯାଉ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୁନିତା ସ୍ୱାଇଁ ନାଇସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାରା ମାମା ସ୍ମାଇଲ ଟିଭି ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଏତେ ସପୋର୍ଟ ମତେ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟରୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତମେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଯାହା ହଉ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଇସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କ୍ରିଏସନ ଓଡିଆ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁପର ଭିଡିଓ ଆମର ସପୋର୍ଟ ରହିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି ଯାହା ନାଁ ବି ନ ନେଇଥିବି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ
कमेंट बॉक्स में जाई कमेंट कर देबे मु निश्चित आ गुटे जो कमेंट वीडियो आनी मु निश्चित आपण मानक ना नेमी न नै पाटी मते क्षमा करि देबे आउ पुनी गोटे कमेंट वीडियो आनी आपण मानक पई बहुत जल्दी भी से आसीबो आउ वीडियो टे एंती कंटिन्यू करथान एंती फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखुथांतो आज सांग माने कमेंट वीडियो जदि आपण मानकु भल लागि तो निश्चित लाइक करबे शेयर करबे कमेंट करबे पाखरे थिबा नीलिमा ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर देबे जदि सब्सक्राइब कर देचंती मो आपण मानकु मो हृदय बहुत बहुत धन्यवाद आपण को भल पाइबा आशीर्वाद मो उपरे मो परिवार पर एंती रखि तांतो आगो को जीवा पई मते बहु मात्रा सपोर्ट करंतो मु जानि जे आपण को सपोर्ट अछि सपोर्ट नथिने मु आज एते बाट पर्यंत पहुंच पारि नथंती आज रे वीडियो टी एटी एन करछि नेक्स्ट वीडियो आपण मानक सहित देखा हबो नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त खुशी रे रुह भल रुह आ सुस्थ रे रुह।